So, hello guys! Welcome to my YouTube video channel in Roblox. Yan. So, collect lang tayo money. Tapos, isa-share natin to. Yan. Let's just collect our money. English yard. Yan. Collect lang. Second base ko, wala pang laman. Yan. So, hampasin natin tong nagnanakaw na to. Para mabalik dun sa yung brain rot ko. So, pinagnakawan niya. I hope so. Oh my God! Strawberry Elephant. The OG one. Grabe naman. Ganda naman yan. Samantalang akin, meron lang ako ditong Lassis. Tapos, ano ba yun? Hindi ko malaman guys. Nachos. Los no my husband and Chiminos. Chimino? Wala palang S yan, guys. So, yan. Basta tayo. Hanap tayo ng ating mabibili na brain rot para dagdagan yung money natin. Oh my God! Kulang. Kulang siya. Yung pera ko. Kulang. Kulang. Yan. So, guys, lang kayo, comment lang kayo kapag gusto nyo pa ng videos na katulad ng mga ganito. Comment lang kayo kung anong gusto nyo i-upload. Ganun. Yan, collect lang tayo ng money. Yan. So, guys, magda-dark dyan kasi ayan na yung event. May dark event kasi. Yan na dyan. So, yan, palighting lang natin. Tara, makita nyo. Ayan na yung event, guys. This is still a brain rot ito. Lagi may events. Yan na. Super dami niyang events, guys. And may free effect na dance pa. Tapos may mga brain rot na adnims. Oh my God. I buy it. Pero isasell ko din yan, guys. Masasell ko yan. Ba yan? Hirap eh. Isasell ko yan sa susunod ko na video. Doon, baka wala na yung mga yan. Yan, guys. Short nga lang pala to. Maikli lang tong ating film ngayon. Kasi hindi tayo makapwede mahaba. So, thank you guys for watching my videos. And please subscribe to my YouTube channel. Thank you.